खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अमेरिकी फौज के इनखला के सिलसिले में अफगानिस्तान से हैरान कुन खबरें मंजरेआम पर आने लगी हैं। अफगानिस्तान में तुर्क फौज तैनात करने का फैसला कर लिया गया। ये फैसला अमेरिका और नेटो की इत्तेहादी फौज के आला सरबराहान की जानिब से सामने आया, जिसके बाद एक नई बहस देखने में आ रही है। अगर तुर्क फौज अफगानिस्तान में उतारी गई तो इसके क्या नताइज बरामद होंगे और क्या अफगान तालिबान अब तुर्क फौज से लड़ेंगे? क्या ये खूनी जंग किसी बड़ी साजिश का शाखसाना है? क्या इस जंग में पाकिस्तान भी तुर्की का साथ देने जा रहा है? आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको अफगानिस्तान से आने वाली इंतहाई अहम खबरों की तफसील फराहम करेंगे, जिसको जानना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका ने उसामा बिन लादेन की तलाश और अलकायदा को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बजाने की कोशिश की। इस जंग में हजारों अफगान शहरी भी हलाक हुए, जिनका इस जंग से कोई ताल्लुक भी नहीं था। 1.5 दहाई से जारी इस जंग में अमेरिका के अलावा नेटो से ताल्लुक रखने वाले ममालिक के 3800 फौजी हलाक हुए, जिनमें से 2300 अमेरिकी फौजी शामिल थे, जबकि जख्मियों की तादाद 34,000 थी। अमेरिका ने इस जंग में $1 ट्रिलियन से ज्यादा खर्च किए, लेकिन इतनी बड़ी रकम खर्च करने के बावजूद भी अमेरिका अफगान अवाम का ना तो जहन तब्दील कर सका और ना ही दिल जीत सका। गुज़श्ता 18 बरसों से अमेरिका और इसके 40 से ज्यादा इत्तेहादी ममालिक तालिबान को मैदान जंग में शिकस्त देने के लिए बरसरे कार रहे, मगर फिर भी नाकाम रहे। 18 साल तक जंग जारी रही, लेकिन अमेरिका और इसके इत्तेहादी तालिबान को शिकस्त न दे सके और बिलाखिर अमेरिका ने खुद को इस जंग से निकालने और अफगानिस्तान से वापसी के लिए दोहा में अफगान तालिबान से मुज़ाकरात का आगाज किया। तकरीबन 2 अशरे से जंग ज़दा अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए गुज़श्ता साल ट्रंप इंतजामिया और तालिबान के दरमियान अमन मुआहदा फरवरी 2020 में हुआ। इस मुआहदे में कहा गया था कि अगर तालिबान अपने वादे पूरे करते हैं तो अमेरिका और इसके तमाम इत्तेहादी फौजी 14 महीनों में अफगानिस्तान से इनखला कर जाएंगे, लेकिन अब तालिबान से सितंबर तक का वक्त मांगा गया है। नए अमेरिकी सदर मिस्टर जो बाइडेन अफगानिस्तान से 11 सितंबर तक मुकम्मल तौर पर अमेरिकी अफवाज का इनखला चाहते हैं। 20 बरस कबल 11 सितंबर के रोज ही न्यूयॉर्क के ट्विन टावर्स पर हमला हुआ था और इसी मुनासबत से अलामती तौर पर अमेरिका अपनी तवील तरीन जंग इसी तारीख को खत्म करना चाहता है। इस मुआहदे में यह बात भी शामिल है कि तालिबान अपने ज़ेरे कब्जा इलाके अलकायदा या किसी भी और शिद्दत पसंद गिरोह को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे और कौमी अमन मुज़ाकरात को जारी रखेंगे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अफगानिस्तान में अमन का क़याम अफगान तालिबान के रवैये से मशरूत है, जो गुज़श्ता 18 बरसों से गैर मुल्की फौजियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि अफगानिस्तान में अमन की चाबी तालिबान के पास है। तालिबान ने जहां एक जानिब अमेरिका से मुज़ाकरात किए, वहीं उन्होंने ईरान और चीन से भी राब्ते किए हैं, ताकि अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजियों के इनखला के बाद सूरत हाल को अपने कंट्रोल में रखने के लिए इन ममालिक से ताउन मिल सके और इस खित्ते में अमन कायम हो सके। दोहा मुआहदे के मुताबिक अमेरिका इस साल के आखिर तक अफगानिस्तान से निकल जाएगा, मगर अमेरिका अफगानिस्तान और इस खित्ते पर अपनी गिरफ्त को मजबूत रखना चाहता है। लिहाजा अमेरिका सियासी और मुआशी हवाले से इस खित्ते में अपने असर रसूख को बढ़ाने की जदोजहद में है। अमेरिका सी पैक को भी नाकाम बनाने की कोशिश कर रहा है। वो इस खित्ते में रहकर चीन पर भी नजर रखना चाहता है और यहाँ रहने के लिए कोई जवाज तलाश कर रहा है। इस तमाम सूरत हाल और पसे मंजर में अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान में फौजी अड्डे कायम करने की इजाजत मिल जाए ताकि वो इस खित्ते में मौजूद रहे। ताहम पाकिस्तान के इनकार के बाद अब अमेरिका ने तुर्की को मोहरा बनाकर मैदान में उतारने की मजमूम साजिश रचाई है, जिसके बाद पूरी दुनिया में एक नई बहस छिड़ चुकी है और कहा जा रहा है कि अगर ऐसा मुमकिन होता है तो फिर से अफगानिस्तान की सरजमीन पर खूनी जंग का आगाज हो जाएगा और इस जंग में सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिम उम्मा का होगा। खबर कुछ यूं है कि अमेरिका अफगानिस्तान में बैनुल अक़वामी फौजी दस्तों को काबुल में अहम तंसीबात पर तैनात रखने का मंसूबा रखता है, ताकि अफगानिस्तान से अमेरिका और नेटो फोर्सेस के इनखला के बाद तालिबान को दारुल हुकूमत पर कब्जे से रोका जा सके। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की ख्वाहिश है कि तुर्क बटालियन काबुल शहर में हवाई अड्डे की हिफाजत करे और 600 मैरीन्स तैनात किए जाएं, जो अमेरिकी सिफारत खाने की हिफाजत करें।
برطانوی فوجی بھی اس کام میں مدد کر سکتے ہیں۔ چونکہ کابل کا ہوائی اڈا امریکہ کی اہم ترین تنصیب ہے، اس کے بغیر افغانستان میں حفاظت سے داخل ہونے اور وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر امریکہ کا اس پر کنٹرول نہ رہا تو کابل کی صورتحال ابتر ہو جائے گی۔ اس بیان کو اگر افغانستان کی حالیہ صورتحال کے تناظر میں پرکھنے کی کوشش کی جائے تو کئی اہم انکشافات سامنے آتے ہیں۔ دراصل ترک فوج کی تعیناتی مغربی طاقتوں کی ایک چال ہے تاکہ مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا جائے۔ ترک فوج نیٹو کا حصہ ہے اور اگر نیٹو کی اعلیٰ قیادت ترک فوج کو افغانستان میں تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہے تو اس عمل سے طالبان اور ترکی کے مابین کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے اور اس کشیدگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دشمن مسلم امہ پر وار کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس فیصلے کو تصادم کی علامت سمجھا جا رہا ہے، جبکہ ترک حکام کی جانب سے ابھی تک کوئی رد عمل نہیں دیا گیا۔ سوال یہ بھی ہے کہ اگر امریکہ اور نیٹو قیادت ترک فوج کو افغانستان میں تعینات کرنے کے آرڈرز جاری کرے تو کیا پاکستان بھی ترکی کا ساتھ دے گا؟ اور اگر ایسا ہوا تو پاکستان سمیت خطے پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ ناظرین گرامی، اس ضمن میں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ پاکستان نے افغانستان میں قیام امن کے لیے بڑی قربانیاں دے رکھی ہیں، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا امن بھی افغانستان کے امن سے مشروط کیا جاتا ہے۔ افغانستان میں امن کا مطلب ہے کہ پاکستان میں امن، اور اس بات کو پاکستان سمیت عالمی برادری بھی تسلیم کرتی ہے۔ ایسے میں پاکستان بالکل بھی نہیں چاہے گا کہ ترک فوج افغانستان میں تعینات کی جائے، جبکہ افغانستان میں ترک فوج کی تعیناتی کسی بھی صورت ممکن نہیں، کیونکہ طالبان نے مکمل طور پر امریکہ کو شکست دیتے ہوئے پورے افغانستان پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور اب وہ کابل سے صرف چند کلومیٹرز کی دوری پر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اشرف غنی کی حکومت کو شدید خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ اندر کی ایک خبر یہ بھی ہے کہ امریکی کٹ پتلی افغان حکومت کے عہدیداروں سمیت فوجی اہلکاروں نے بھی طالبان سے ہاتھ ملانا شروع کر دیا ہے اور مستقبل میں طالبان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہشیں منظر عام پر آ رہی ہیں، اور یہ عمل اشرف غنی کی حکومت کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ اور اب اس بات کا امکان واضح ہے کہ آنے والے چند مہینوں میں افغان سرزمین پر طالبان برسر اقتدار آ جائیں گے اور یوں افغانستان میں جاری برسوں کی خانہ جنگی کا خاتمہ ہو سکے گا۔ مگر دوسری جانب ایک خدشہ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ عین ممکن ہے کہ وقت آنے پر امریکہ فوجی انخلا کو روک دے یا پھر کوئی ایسی سازش رچائے کہ افغانستان میں ایک بار پھر سے خونی تصادم شروع ہو جائے۔ ترک فوج کی تعیناتی کا شوشہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ میں اپنی موجودگی برقرار رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ ترک فوج کو افغانستان میں اتارنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، جبکہ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ رجب طیب اردگان اس فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے امریکہ کے مذموم ارادے خاک میں ملا دیں گے۔ اس صورتحال کے حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔